أهم القنوات اللي تنجم تستعملهم أي علامة سورتو في البريود هذية متاع رونتري باش تحاول تمس معناتها المتلقي ولا المستهلك ولا الحرفاء بطريقة ناجعة. نبدأ نجمو نحكيو على une combinaison de canaux. على خاطر aujourd'hui le comportement تبدل par rapport à la réception des informations. L'idéal quand on pense à faire des campagnes pour la rentrée, c'est d'allier la radio avec l'affichage principalement, la télé un peu moins, mais surtout la radio, les gens ils sont toujours en the go en ce moment, donc لازمك تعرف شنو كيفاش توصل tes messages d'une manière très appropriée par la radio. L'affichage évidemment, خاطر on passe notre journée في الشارع في circulation, donc les 2 secondes, les 3 secondes de lecture نتاع البيلبورد مهمين mine de rien. Et puis bien sûr le digital, travailler sur une vraie campagne digitale. هي تنجم تمس بها وتسيبلي بها les personnes concernées اللي هما les parents, les élèves, les lycéens, les collégiens, etc. اقترحتهمش par ordre de priorité. Là, il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est une combinaison. Okay. C'est une combinaison. C'est comme une équation. معناها كيفاش انهم الحاجات المهمين اللي تحب توصلهم خاطر كل كانال عنده لي ميساج نتاعو اللي تحكي في البيلبورد ما تحكيش هو في الراديو اللي تحكي في الراديو ما تحكيش هو على الديجيتال. Donc ديما on essaye d'avoir des messages assez pertinents et inspirants ou surtout ils répondent بالكدا على شكون لا مارك معناتها quel rôle va jouer la marque هذيا في المومنتوم هذا نتاع لا رونتري ولا في حياة العبد اللي هو son client. باش ما نقولوش consommateur, c'est has been de dire consommateur. Et du coup voilà, je pense que c'est ça. Dora. Voilà, excellent. Moi, je ne vais pas répéter ce qu'elle vient de dire. C'est excellent ce que tu as dit. Alors, moi, je rebondis par rapport, avant de parler de communication, je rebondis par rapport au contenu. C'est-à-dire que la communication, finalement, c'est un dernier maillon. C'est le finish, d'accord ? Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie claire, stratégie marketing dès le départ. C'est-à-dire avoir évalué sa marque, sa situation sur le marché, ses opportunités, ses menaces, ses faiblesses et quelles sont ses forces. Bien sûr. Et comment est-ce qu'elle peut développer une différence par rapport à sa concurrence, d'accord ? Bien sûr, tout en restant une entreprise responsable, citoyenne et apportant quelque chose à sa cible, la cible importante qui est pour nous en tout cas, en tant que marque de cahier, qui est la Gen Z. Donc ce sont les plus jeunes, d'accord ? Donc à partir de là, on a notre stratégie claire, on a pris des décisions, on a des actions qui se font, qui s'articulent autour du produit, de la communication, du prix et de la distribution. À partir de là, on a des actions et ces actions, on a des objectifs. Voilà. Ces objectifs, après, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut passer comme message et comment le passer. هي البرشا هذه دورة ما هذه نتصوروا هذا يتمشى معناتها في أي علامة إنها تحب تخدم خدمة منظمة واضحة على أسس في الرونتري ولا مش في الرونتري. Exactement. فماشي خاصية ولا ميزة معينة معناتها سؤالي بارابور القنوات المفضلين أي للعلامة اللي تحب تستغل الفترة هذه نتاع العودة المدرسية باش تمس ولا تخلط معناتها تخلط المتلقي نتاعها ولا الكونسوماتور نتاعها ولا الفوتور حريف نتاعها. Bien sûr, on est un produit saisonnier. Donc c'est vrai que je ne suis pas le bon exemple, mais il faut travailler quand même toute l'année. الكراسة عام كامل هي راه. Pas vraiment. Pour être honnête, c'est quand même à la rentrée, on fait 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, tout est basé aussi sur ça. Après, il faut continuer toujours à communiquer et c'est ce que nous, on pousse à faire. C'est-à-dire, on se dit, voilà, c'est pas seulement le timing de la rentrée, mais il faut essayer de continuer à être présent et à continuer à communiquer avec nos utilisateurs, donc les jeunes Tunisiens, pour pouvoir s'inspirer un peu de leurs propositions, discuter avec eux et en faire une source finalement d'innovation pour répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs. هي البرشا تلتحق بينا كيف فرحان برشا اللي هي معنا مدام أميل سفار كي أستاذة جامعية كيف اللي كونسلتانت en marketing. أميل مرحبا.
مرحبا يا سيدي ديما فرحانه اللي انا معك حتى احنا زاد وانا بالذات امير كنا نحكيو على شنو اهم القنوات اللي نجم يستغلهم العلامات في الرونتري لكن جاد في مخي كيف مش معناتها بشرط هي تنجم تكون علامه مربوطه بالرونتري معناتها مش بشرط يكون ستيلو ولا كراسه ولا كتاب فما برشا علامات اخرين qui tourne autour de l'univers نتاع الرونتري اللي نجموا يستغلوا الفتره هذه باش نجموا كيف يكومونيكيو على العلامات نتاعهم. Tout à fait. هي فترة يظهر لي مش كان شعب التونسي بركة الشعوب الكل تتحرك فيها لي دات يفرقوا بيان سور كل واحد سبتمبر معروف وفات احنا ديما نتصوروا اللي هي مربوطة بعلامات معينة ولا بمنتوج معين لكن الحقيقة لا أنا بكريكة جاية في راديو نسمع ماركة تحكي على اللمجة اللي علاش على خاطر احنا كي نقولوا رونتري تو لو كومبورتمون فا شونجي صغير اللي كان قاعد في الدار ياكل في نوعيه معينه دونك يلزموا لمجه صحيه معينه ويلزموا لمجه يهزها مش لمجه ياكلها سور بلاس كيف البارح كنت افيك تشوف افيك دي جون اكسيتيرا اليوم عندهم نقولوا رونتري عندهم سكنه يلزم يلقى وين يسكن خاطر هو طالب وطالب هذايا مش باش يسكن بحذا دارهم يسكن بعيد دونك هنا قطاع السكن il est concerné par la rentrée قطاع اللمجه كونسيرني قطاع اللبسه كونسيرني قطاع الاورديناتور تو سكي انفورماتيك اكسيتيرا على خاطر لو جون اليوم فرصه في الرونتري باش نشريو اورديناتور فرصه زاده باش يشري بيرو جديد فوالا صحيت باش يشري بيرو باش يشري ساعات الوالدين يستغلوا باش يغرم ولده يشيلوا بدلوا حتى بيت النوم انت ولدي كبير توا دونك باش يشري لك بيت نوم هكاكا pour faire un démarrage donc je pense que on est tous كونسيرني نضحكوا شويه كما العاده يظهر لي حتى جماعه عرفتك نتاع طب الاعصاب خاطر فما يا بوكو دو ستريس au niveau de la rentrée et on a besoin aussi de ça ماذا بيان الناس الكل تكون زين détendu etc bon là قلت باش نضحكوا mais pour dire je pense que tous les secteurs sont concernés dans ce cas-là ياسمين هنا فما دو بوبولاسيون مهمين تصور فما كوميونيكاسيون باش نقولوا بي تو سي والبي تو بي معناتها باش تحكي مع شركات ولا باش تحكي مع اشخاص. Oui, c'est vrai. Bon, ça dépend de qui on veut toucher par la communication. Justement, qui m'a donné une stratégie qui se met en place. On a un momentum, la rentrée. La rentrée, justement, on touche les B2B. Les B2B, par exemple, les librairies et toutes les institutions plus ou moins qui vendent les fournitures scolaires. Et puis, on a le B2C, les écoliers, les lycéens, voire les يقراو في الفاك وكل. Donc en fait que الواحد عنده sa propre stratégie خاطر on peut pas avoir le même discours. Le discours le B2B حاجة ou le B2B حاجة أخرى. واحد لازم يكون il montre plus ou moins le sérieux de la marque, l'engagement de la marque, qu'est-ce qu'elle rapporte justement à ce niveau-là. Et puis par rapport à le B2C justement les créatifs يتفرهدوا شوية خاطر c'est une campagne où on va se montrer créatif, باش تكون inspirante, on a un objectif نكون un top of mind عند les B2C عند التلامذة وعند les parents aussi. Donc la com est différente, la stratégie même est différente معناتها من الأول. Ce qui fait que voilà كل واحدة تتخمم d'une manière. دورة أنا ديما في سؤال نسألو de par معناتها l'expertise والبوست نتاعك العلامة surtout كي نحكيو على كراسة ولا ستيلو est-ce que تحكي مع l'utilisateur final اللي يستعمله وإلا اللي باش يشريه معناتها تحكي مع les parents وإلا تحكي مع التلامذة والصغار. Bon, on peut, bien sûr, il faut cibler les deux. Ça dépend. Les parents, c'est plutôt les parents d'enfants très jeunes, parce que ils peuvent encore avoir une influence, je pense, sur l'achat. Après, quand ils grandissent un peu, on sait tous qu'ils choisissent tout seuls. Malgré qu'ils n'ont pas le budget. Oui, mais ils ont tendance quand même à savoir ce qu'ils veulent à un âge un petit peu plus avancé. Donc, on respecte un peu leur choix. En tout cas, pour les parents qui veulent écouter leurs enfants, je pense que c'est le cas. Donc, les parents, ce serait plutôt donc des réseaux... un canal différent. Nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux
pour discuter, pour communiquer ou pour en tout cas informer nos utilisateurs, voilà, les parents des utilisateurs de nos actions marketing. Le message donc il est toujours ciblé donc aux utilisateurs directement à travers par exemple Instagram, TikTok. Cette année, la marque s'est lancée sur TikTok. Donc c'est une première. Ça marche un choix. Oui, mais tarif, c'est pas facile. Hein. Là, Facebook, ça fait plus de 10 ans. Et on sait que c'est plutôt les parents, c'est pas les enfants. Ensuite, on a attaqué Instagram, où donc un peu tous les jeunes et moins jeunes. Et après TikTok, c'est encore plus jeune. Donc plus on rajeunit et plus c'est difficile. Je l'avoue, c'est du test and learn en continu. Et on utilise. C'est pour ça que la marque ne prend pas la parole directement. Mais on a tendance à utiliser le marketing d'influence. C'est-à-dire qu'on prend la parole à travers nos ambassadeurs. هي برشا انت لهنا هذه البوا معناتها حلوه معناتها عدت لي باس اللي باش نحكيو فيه معناتها بارابور معناتها دي استيس دي كونساي انه باش نخلقوا اكثر امباكت هذا باش نحكيو عليه جوست بعد الغنيه اللي جاء وقتها اللي هي لا شانسون دو بوب. وديما سؤال نسالوه اللي يسمعوا فينا الغنيه هذه في انا بوبليسيتي ولا في انا يونيفيرس تعملوه والغنيه هذه تنحكي لكم حكايتها من بعد.